evo jedna od posljednjih sad u ovih posljednjih par mjeseci aplikacija. Kako to sve izgleda iz pozicije vozača? Ja volim da čujem vašu stranu. Kako to izgleda iz pozicije vozača? Da li iz tvog ugla gledano kompanija ide u pravom smislu, to jest u pravom pravcu, i da li čitav taj smisao našeg izlaska u susret vozačima, da vama što više olakšamo, da li to zaista pravi smisao i razliku na vašoj strani, da li vam to pomaže? Kako to sve izgleda iz tvog položaja? Pa pomaže, kako da ne, jer sad od kad je ova nova aplikacija se instalirana, evo sve što ima sad redovno lodova, ja sam znao po 2 loda da dobivam u jednom danu. Da. Selam i pozdrav svima, dobrodošli na 11. epizodu On the Road showa sa vašim Vedom. Specijalno danas sa mnom u 11. epizodi Edin Gubeljić iz Boise, Idaha. Edine, dobro nam došao. Hvala, dobro sam našao. Jesam li te dobro našao? Jesi. Čak u Idahu, to je jedini čovjek u BHX floti koji živi u saveznoj državi Idaho. Da, tako je. Edine, šta ima, kako si nam, kako ide dan? Pa dobro, evo imamo neke kiše ovdje, ali malo je stala, uglavnom hladno je, ali u kući sam gledao neki film, pa i tako mi dan i prolazi. Aha. Kiša znači u Idahu, pa dobro, malo evo i ovdje kod nas Sarajevo padala, ali evo opet se razvedrilo, pa vidjet ćemo kako i dokad, jel? Kod nas se 3 godišnja doba promijene u jednom danu. Ima li tu sličnosti sa Idahom imalo? Pa isto, da ti pravo kažem ovdje što tiče Idaha, ovdje ima brda dosta isto oko kod nas dole, Najveće ovdje kad je najveća vrućina, čim zađe sunce, najveće moraš izaći komodno da košulju obučeš, taman fino vrijeme, znaš. Aha, znači moglo bi se malo i protrčati sve. Ja. Taman, to volim, znaš, pošto sam ja veliki fan i trčanja i biciklizma, samo ovo trčanje malo manje pa se to i primijeti u posljednje vrijeme. Ja. Edin nam je trenutno znači kući, čeka popravke vena da budu završene pa da se ako Bog da vrati u akciju. O vožnji ćemo malo kasnije, idemo se malo fokusirati na lične stvari. Inače, Edine, ti si s nama od maja 2018. godine, je li tako? Da. Znači, evo, ako Bog da napunilo se, to je bio 11. maj, nakupilo se, Boga mi, 4 godine kako si sa BHX-om. Jesam, Bogam, prošlo je dosta. Čestitam Edine. Doćemo do ovog dijela malo kasnije. Hoću prvo da te približim slične strane malo našoj publici, jer tako to ide. Edine, kako je sve počelo s tvojim dolaskom u Ameriku? Prvo, hajde da krenemo od toga, odakle si ti u stvari iz Bosne? Ja sam iz Mostara, odozdo iz Hercegovine. Aha, znaš se s Admirom, jel? Admir Zupčević. Ne znam, samo sam čuo za njega, ali nisam se čuo sa njim. Aha. I on je naš vozač dole iz Mostara, veliki veležovac, pretpostavljam da si ti, jel? Jesam, pa ja za Veleš navijamo od kad znam za sebe. Pa ja, čestitam na osvajanju kupa nedavno. Biće zanimljivo ljeto u Europi, jel tako? Jes, to će. Hoće li se pratiti utakmice Veleža u Idahu? Pa hoće, ima ovdje dosta ovi naši ljudi odakle sam i ja, to se redovno prati.
Aha, pa super, super. Ja znam, evo baš s Admirom se često čujem, on kad je i na putu, on nađe taj stream pa malo pratite utakmice, ono, čovjek je penale nedavno pratio, zaustavio se na turi na gas station i gledao penale. Pa jašta, velika je to stvar. Edine, kakvi su tvoji, hajde evo, da povežemo to sad sa Amerikom. Ti u Ameriku dolaziš, koliko sam ranije bio upoznat, u tim ratnim godinama, je li tako? To je tad nekad bilo. Ja sam bio u Lowru do 4 mjeseca, znaš. I bio sam ja meni su sakrivali ove logore, pa sam ove mršavi što su bili, znaš, pa nas je Crveni križ pronašao, pa sam izašao na razmjenu. Aha. I tako sam u Jablanici izašao gore, znači, na brda neka izbacili i tu sam bio u vojci neko vrijeme, pa sam onda vratio u Mostar, pa sam tu bio neko izasno vrijeme i onda sam bilo se da se ide za Amerika, onda Kanada i Australija. I onda sam išao prijavljivac, išao sam na razgovore u Split, znaš, pošto sam ja bio u Logoru, imao sam onaj karton od onoga Crvenog križa, znaš. Da. I tu sam neko vrijeme povodio, na se razgovore išao i onda sam došao u Teksas, tačnije u Austin grad. Tu sam došao u 5. mjesecu. I tu sam bio jedno 16 godina. Pa sam onda malo prešao u Idaho. Aha. A odakle, uvijek me ovo zanimalo, jer evo, malo prije rekao, ti si jedini gore u Idahu. Odakle ta odluka baš Idaho? Šta je povuklo na tu stranu? Pa u mene žena, ima step dore, znaš, ona imala čerku kontaš. I ona je našla momka odavde, on je iz Srebrenice, pa se zabavili tako preko telefona, dole, tako se zabavljali. I odlučili da pređe, ona malo će da se uda za njega. I šta, mora sam i ja preći vamo, Uglavnom je se svidilo, znaš, ovdje je klima dobra i sve, dole gdje sam bio, dole, se kaže, humio, dole je sparina bila teška, znaš, nije se moglo, boga mi disat. Od kad sam prešao vamo, sasvim drugačije, isto kao da sam dole u kući. Da. Jel klima tu konkretno i porodica kao jedini razlozi ili ima još nešto? Pa nije bilo ništa drugo, jedino to, razumiješ? Dobro. Jes malo vedo da je malo se tiče posla malo teže, pošto mi je teško izaći odavde, montaž. To jest, teško izaći, a nije baš lako se ne vratiti prema kući s turom. U zadnje vrijeme nalaze mi se ture odavde, ima ovdje 3 mešini onoga brokera, gdje ja kupim redovno. To je dobro. Ja. Koliko toliko da ubrzamo taj proces kad te izvlačimo, to je odlično. Yes. Edine, kakav je život u Idahu? Ja volim ovako ispitati, pošto znam da dosta stvari se razlikuju. Amerika je velika država i dosta ti neki elemenata života se razlikuje u različitim dijelovima države. Kakav je život u Idahu? Čime se ljudi gore najviše bave? Koja je najzastupljenija industrija? Da nam malo prikaže tu stranu planete. Pa dobro, ja sam ovdje u Boise, ovo je kod navodno glavni grad u čitavom Idahu, znaš, ovdje pretežno narod ima dosta poljoprivrede, sad je trešnje, paradajz, onda se med domaći prodaje. Uglavnom, ako hoćeš da jedeš ovu zdravu hranu, moraš otići da kupiš, ima pijaca, odeš tamo kupiš. Znači ima u njima nešto naše, jel? Ima ovdje, se tiče organi hrane, ovdje
sve organi kako hoćeš da jedeš, a ako nećeš odeš u prodavnicu kupiš, ali ja pretežno kupujem sa pijace, znaš. Da, ma vidi, šalim se ja, rekao, pošto se bave tom granom, rekao, ima nešto naše u njima, jel? Ima ta neka sličnost. Ja, ali pretežno to ima i naši ljudi što rade, znaš. Ima naš čovjek što drži ovce, znaš, idemo, kad se kolje kurma kod njega, on ti sve odradi, kupiš kod njega. Pretežno dosta naših ljudi to rade. Da, fino. Jel Boise ljepši od Idaho Fallsa? Idaho Fallsa? Pa nije. Nije, Boise se sad u zadnje vrijeme izgradio dosta vedo, pošto narod dolazi iz Kalifornije ovdje, naseljava se, znaš. Pa se zgrade dosta kuća, ima dosta kuća, ali se onda prave puteve ovu da izgradio se dobro. Ja kad sam tek došao, bilo je manje mjesta. Sada, Boga mi, svake godine sve više i više se gradi. Da. Nekako mi, ne znam, mislim, to je moje prema slikama, malo sam gledao da je Idaho Falls više malo što se tiče prirode malo bogatiji nego Boise. Je to tačno ili je to moja pogrešna procjena na osnovu slika? Pa što se tiče prirode, išao sam ja dole, ima fini mjesta, ima jedna most veliki brana dole, ima fini mjesta dole. Dole je malo bolje, ljepše izgleda. Fino. Edine, ja pratim dosta ovih američkih sportova, to je tamo i dio kulture na neki način. Sad ne znam, pošto ja znam u dosta stateova, u dosta gradova koje ekipe, koji sportovi se najviše prate. Šta se prati u Idahu? Eto, konkretno u Boiseu, pošto nešto nisam siguran, možda nisam u pravu, ali nema gore neki veliki ekipa u ovim glavnim američkim sportovima. Da li narod gore ima interes neki veliki za sportom, za praćenjem? Pa ima samo američki fudbal, znaš. Ima i oni veliki, ovdje stadion gdje igraju. Ali da ti ja pravo kažem, ja to slabo pratim. Ja najviše volim nogomet, pošto sam i ja sam igrao prije, dobro sam fudbala igrao. Najviše fudbala gledam utakmice. I košarku nekada. Ovo se tiče toga američkog fudbala, evo ja to ne simpatičem, znaš. Da. Pa dobro, malo su im pravila zeznuta, a i nije baš fudbal, nego je koncept čitav drugačiji, ali dobro, Bože moj. Šta je s tobom, Edine? Da li ti u slobodno vrijeme neki sport ganjaš, nešto? Pa ti pravo kaže, ja puno radim. Ja, kao odem naput, budem, Boga mi, po 45 dana, dođem kući, otpravim popravim ako nešto na kombiju treba, ali ovo sad u zadnje vrijeme počnem se kombi kvariti, tako da nisam sad toliko puno aktivan, ali pretežno ima fitness ovdje kod nas. Odemo ovamo fitness, znaš, imaju one mašine, idemo na mašine, tamo hodamo. Da. Imaju ovamo rijeke, ima dosta ovih, znaš, da šeteš, ako hoćeš malo čista zraka, da uzdahneš, odeš malo ovamo, ima odavde 35 minuta, ali kad se popneš gore, osjetiš čovjek zraka, uzdahne, baš vidi se da je čist zrak, kontaš. To je fino. To uglavnom je tako dok si gore u Boiseu kad si kući, koliko često treniraš? Pa ovdje ja živim, odem ako ujutru, odem svako 35-40 minuta, budem pa dođem svaki dan pomalo, znaš, jer nisam odavno, malo se udebljio pa idem sada da malo skinem koje kilo, pošto sam sad kući, jede se puno, znaš, da se prima. A svi se sjetimo kad je kasno već, jel? Jel. Šta ćeš? Kad se vozi, kad ti sjediš, nemaš nikakve aktivnosti kad si puno na putu i onda se čovjek udeblja, znaš. Yes. Pa nema, mislim, ja sam baš čitao nedavno, pogotovo za vozače,
taj fitness je vrlo, vrlo bitan. Jedan od najbitnijih elemenata čitavog tog života jednog vozača je da ima određeni raspored za fitness na sedmičnom nivou, čisto da ostane u formi, što zbog zdravlja, što zbog činjenice da dosta vremena provede u tom sjedećem vozačkom položaju. To generalno nije dobro. Tako da dobro je da to radiš, Edine, svaka čast i nastavi samo tako. Hoću da te upitam, evo ja sam od naših vozača po pitanju nekih hobija, interesa čuo dosta različitih odgovora, evo sad me zanima i za tebe. Imaš li nekih hobija ili još nekih zanimacija kojima se baviš ovako sa strane da bi podijelio sa nama? Pa šta ja znam, pa nema ništa, naročito da se bavi nečije, prije se bavio, išao sam malo i trčao sam neko vrijeme, išao sam gledao fudbal sam jednom hoćeo da gledao i nije mi se svidilo, pa sam ide u ribolov najviše volim. Ima li neko određeno mjesto gore oko tebe da bi podijelio sa našim ribolovcima? Ima ovdje velika rijeka na 55 vamo gore, idu naši ovdje imam ja jednoga komšiju ovdje, on sa trakom ide redovno gore, otišao je mešćini i danas. Otišao lovi gore, pa govori me da ovdje sa njih, pa vidiš ima gore, ima... Kako se zove to mjesto? Kako se zove jasno mjesto? Ne znam tačno, nisam ga pitao, ali fino je mjesto gore na 55. Ne znam, ne mogu ti odgovoriti tačno sada kako se zove mjesto. Potražit ćemo pa ćemo naknadno to podijeliti sa ostalima. Dosta naših vozača voli ribolov, pa te zato pitam. To je veliko bedo, ima da hodaš, ima 15-20 km. To je sve u kanjonu, kontaš? Da. Ima hladovine, ima da sjedneš ako hoćeš da roštilj zapališ ili da kampuješ. Da, pa fino, nema šta. Evo, malo prije si spomenuo filmove, jel često pratiš filmove, koji žanr ti je najdraži, šta najviše gledaš? Pa evo, u zadnje vrijeme nikad ja to nisam pratio. Nekako volim ove turske serije, čovječ. Opa. Evo i sad da zaustavio sam gledam neku tursku seriju, emotivne su čovječe, pa ti suze počnu na oči ići, ali nekako se zanimljivo, znaš. Da, znači Edin nam je emotivac, jel? Pa jesam, ja sam škorpion, jesam ja sam puno emotivan, što god nešto vidim da je tužno, nema pa... Djeluje, dođe do srca, jel? Taki sam, razumiješ, ne znam. A što tiče, još nešto što gledam, najviše gledam Hadži Fezovića na Senada, na dnevnik i to pratim. Aha. Pa dobro, fino. Znači pratiš naše kanale tamo. Pa obavezno, najviše njega pratim, pošto znaš, u kojima svi ljudi dolaze, znaš, u situaciji našoj dole šta se dešava, znaš, i to najviše pratim. Da, pa fino, neka treba pratiti. Edine, hoću da te upitam sad konkretno u vezi tvoje karijere kao vozača, ta izbor, ta odluka da kreneš tim stopama, kako je došlo prvo do toga? Šta je utjecalo na tvoj izbor? Pa ja sam radio sa mojim šurom u Walmartu, u jednoj kompaniji velikoj. Tu sam radio, boga mi, dosta vremena, jedno 15 godina. I on je bio napustio, kupio kombi i počeo da radi za Aldina. Ja nisam još bio da vidim kako ide, da ne napuštavam posao, pošto sam tu duže vremena da vidim kako se kreće, kako se ima viša zarada, što ne bi
I on mene zovno jedan dan kući, došao ja kod njega, on mene kaže, slobodno kraj moraš napustiti, kaže, ako ne vjeruješ, te počeo me čekao pokazivati koliko zarađiva. I tako sam i ja odlučio, radio sam i dao otkazni rok, radio sam jedno 15 dana prije moraš dati otkazni rok pa da počneš da voziš. Međutim sam kupio kombi i počeo sam. Kad sam vidio kako je, uglavnom sam zadovoljan. Ne bi više niđe išao. Sa tiče Aldina, on je najjači izgleda. Super, super. Drago nam je da imaš takav stav i da si zadovoljan povrh svega. Ja imam neki ljudi naši što voze za 4-5 kompanija. Mene pitaju što vozi za jednoga čovjeka. Vozim zato što mi odgovara, što mi razumiješ, zadovoljan sam. Super, hvala Bogu, nek tako i ostane, mi ćemo se svakako truditi da tako ostane. Evo malo prije ja rekao, znači od maja 2018. godine, znači napunjeno već 4 godine, svaka čast usput i na tome Edine ovom prilikom. Ti si dugo vremena tu, vidio si BHX u različitim fazama razvoja, vidio si sve te neke periode u kojima je kompanija i rasla i napredovala i razvijala se, vidio si te neke razlike, promjene. Evo jedna od posljednjih sad u ovih posljednjih par mjeseci aplikacija. Kako to sve izgleda iz pozicije vozača? Ja volim da čujem vašu stranu. Kako to izgleda iz pozicije vozača? Da li iz tvog ugla gledano kompanija ide u pravom smislu, to je u pravom pravcu i da li čitav taj smisao našeg izlaska u susret vozačima, da vama što više olakšamo, da li to zaista pravi smisao i razliku na vašoj strani, da li vam to pomaže? Kako to sve izgleda iz tvog položaja? Pa pomaže kako da ne, jer sad, od kad je ova nova aplikacija se instalirana, evo sve što ima sad redovno lodova, ja sam znao po 2 loda da dobivam u jednom danu. Da. Uglavnom sam zadovoljan, ja se tiče toga, sve je super. Super. Mi smo, kao što znaš, ponudili 2 moda, to self i auto dispatch, s nadom da će svako pronaći za sebe taj modus. U čemu se ti do sad najbolje pronalaziš i zašto? Pa dobro, ja najviše volim, pitao je mene Mahir isto, imaš ti, kaže, da bidaš lodovi, kaže, ja sam njemu rekao ovako, Mahir, ja najviše volim da mi da oni bidaju, razumiješ, pošto oni nađu i bolje lodove i sve i tako sam ostao na tome, kaže, ako nećeš, kaže, ne moraš, možemo i mi tražiti i tako je na tome i ostalo. Da, pa dobro, pošteno. Edine, ovo je izazovan posao, ovo je težak posao vozača, dosta vremena provedeš daleko od kuće. Ko ti je najveća podrška u ovom poslu? Pa ti pravo kažem, žena. Ona me zovne ovako kad ima ja duži neki lot. Ona zna, pošto ima moj email isto, pošto mi je telefon isti, znaš, imamo emaile svoje. I kad dobijem ja lot, ona vidi koliko ima milja i sve i zovne me ovako. Ako mi se neka spava, zovne priča sa mnom. Da ne zaspem, kontaš. Da. Ja to mogu potvrditi. Ja se sjećam jedne situacije kad si imao kvar, pa sam dobio poziv od tvoje porodice. Tvoja žena je zvala da pita kakva je procedura dalje, šta će se dalje odvijati, šta možemo uraditi, tako da mogu potvrditi to definitivno. Tada sam ja bio, šta kaže, sve se sledilo, deka nam je, telefon se smrzlo, nikome nije mogao živ dobiti. To se desilo u Gebeku mašini, tamo iza Montreala. Ja se sjećam da je ova situacija bio si malo sjevernije od Daytona u Ohio. To je bilo nedavno. Možda 3... Ja to sada, ali to prije ja. Ja.
To je bila ta situacija kad sam ja dobio poziv od tvoje kuće, zvala me tvoja žena da pita kakva je procedura dalje, šta smo poduzeli, šta će se dalje dešavati, tako da sjećam se te noći baš tog poziva. Edine, koje su to, mislim, ja čujem često različite razloge, svako nađe svoj razlog zašto nešto voli. Koji su po tebi najjači elementi iz tvog ugla gledano? Šta te najviše privlači u ovom poslu, šta najviše voliš u njemu? I evo, pošto imaš dosta iskustva i sa BA Chexom i u vožnji općenito, koja tura ti je najviše ostala u pamćenju i zašto? Pa tura mi je jedna ostala kad sam živio u Teksasu. Dobio sam bio lot i to mi je našao Haris, on više ne radi, on je sad čini dispečer kamione, Haris jedan. Našao mi bio lot da kupim iz Oklahoma da idem za Montreal. I Boga mi, bilo je mašini 5.500 mašine da je bit bio. I ta mi je tura nekako ostala, nisam bio ni težak, vozio sam mašini 400 pani da je težak lot bio, nije više. Ta mi je tura ostala, imao sam i vremena, razumiješ, sam vozio preko vikenda, sam vozio tam nekako tura, nekako najviše ostalo osjećanje. Zbog tog profita koji je ostvaren na turi? Ja. Aha, super. A šta je to što najviše tebe drži u ovom poslu? Da li je to finansijski segment ili ima još neki razloga, još nekih strana koje voliš vezano za ovaj posao? Pa dobro, druženje sa ljudima, i komunicira s ljudima, onda ti neđeš sretneš našeg vozača, nešto ti kaže novo, ili ako imaš nešto ne znaš, on ti pokaže, razumiješ. Uglavnom, komunikacija s ljudima. Fino. Koliko često srećeš naše ostale vozače, mislim iz BA Chexa generalno, ovako kad si u putu, da li ih puno poznaješ, jesi imao priliku s nekim se vidjeti negdje u putu u posljednje vrijeme? Pa vidio sam sada u ovo zadnje vrijeme, pošto sam kombi pokvario, bio sam odsutan, jer bio sam dole kad sam kombi bio ostavio, bio sam u Chicagu dosta vremena, mi se popravilo kombi, pa sam onda došao kući. Uglavnom, vidio sam ljudi naši, pretežno sam vidio što oni su iz Afrike mašini, pa ne znaju, znaš, neće puno da pričaju s tobom, samo dođe, znaš, ako ima nešto, znam zadnji lož sam imao s jednim čovjekom, što mi došlo da pokupi, samo došao, neće, znaš, vjerovatno čovjek ustručava se. Ja, ustručava se, ne znam ja šta, ali pomoglo mi je, tiče, da ti pomogne neko nešto, pomogne ti. Probacio je bio lot i otišao je baš čotale. Ali pretežno slabo se ja, s našim ljudima, možda se sretne, možda u mjesecu, možda 2 ili 3 vozača vidim koji su iz naše zemlje. Pretežno su svi iz Afrike tamo, razumiješ? Da. Ali čujemo se i telefonom ovako, znaš, pričamo telefonom. Koga od naših vozača poznaješ? Pa ja se najviše sam družio sa onim Muhamedom Hadžić. Muhamed Hadžić iz Rochestera, znam. Sa njim sam ti ja dosta vremena probao i on zna oko mekanike, oko kombija, ovako ako nešto se desi, čovjek ti hoće da ti kaže ili ako se negdje pomogne ti, razumiješ. I imao sam dosta puta sa njim, ovako kad čekamo lot, čovjek napravi doručak, donese meni u kombi. Čovjek je, ja ne znam, nije ga sreo redak slučaj da ima takvi ljudi, dobar čovjek ko hljeb.
Dobro, fino, družite se, to je lijepo, baš me je zanimalo, eto ja volim ispitati ko koga poznaje, ko se s kim Ja, je najviše druži. Fehim, moj bađo, znaš Fehima? znam Fehima, kako ne znam, a nisam znao da ti je bađa. Jes. Oženili smo dvije sestre. Aha. Ja. Kako je ovako s Fehimom privatno? Pa Fehim je dobar čovjek. Dobar reče, on ima neku svoju, svoje neke ljude, znaš, pa priča sa njima po čitavu noć, ali ja ne mogu, znaš, on je priča, tema je vas da jedna pista, gdje si, koliki je lod bio, ovo, ono, šuti se, znaš, ja više volim slušam muziku, da znaš, da mi malo drgne, Ali se tiče Fehima, on je dobar, on isto dobro radi, on non stop naput ide, bude malo kući, ide, radi, dobar je čovjek. Jes, samo i nas dosta ta njegova ličnost intrigira, znaš, volili bi da ga upoznamo malo još više, znaš, što ti kažeš, ta komunikacija sa njim je nekako uvijek slična, identična. Ja. To sam ja primijetio. Ja, ali je dobar, što tiče duše, čovjeka dobar. Evo, iskoristit ćemo priliku, možda nas bude gledao, pa ćemo mu poručiti da nam se pridruži u bližoj budućnosti, da uradimo i sa njim jednu ovakvu emisiju, pa da da tu šemu razvalimo, da čujemo malo opširnije i o Fehimu. Edine, zanima me, evo ti ćeš ako Bog da u oktobru, dobro ima do oktobra još nekih 5 mjeseci, slaviti ako Bog da rođendan, to će biti, jel tako, 50. ovdje, kako vidim. 50 ako Bog da, jes. 50 ako Bog da, idu godine, ti si još u snazi, tebi još ide, ali po pitanju tog nekog dugoročnog planiranja, ti si rekao da si zadovoljan ovdje, da ti ide i sve to fino, ali dugoročno gledano, znači govorimo o nekih 10-15 godina, kakav je Edinov plan za taj period? Da li ideš sa ovom karijerom do samog kraja, do penzije ili imaš neke druge planove? Pa ja ti pravo kažem da nisam se odlučio na ovaj posao, ne bi ni započinio, znaš. Jer svidio mi se ovaj posao, pogotovo za jednu kompaniju koja radi. Ja tu sam, sa tiče kad sam ušao kod Aldina u kompaniju, vidim da je sve ok i da ima redovno lodova i da fino naplatim, razumiješ, i ostane mi para i odem u Bosnu. Uglavnom, ostaću da vozim, ja više niđe ne mislim da idem. Kontaš? Super. Pokvari da morat će malo procedura vremena proći, pošto sad u zadnje vrijeme vedo kombi je teško kupiti, treba da se naruči. Kontaš? Da. Jesi razmišljao, pošto je bila, mislim i dalje aktuelna priča o prelasku na straight tracks, da li si razmatrao tu opciju, koliko bi ti to ležalo? Pa ne bi, ovako bi meni najviše odgovara. Dobro. Inače sa straight trackovima je situacija takva da čovjek, mislim, to je neki vid iskoraka za nekoga ko je vozač, ko živi tu karijeru. Zarada je veća, ali su i regulacije malo komplikovanije u smislu da čovjek mora da se spremi, da razumi određena pravila, da shvati određene limite, ali to nije, mislim, ništa, nikakva nauka, tako da se to da vrlo lako preći. Tu smo i mi na kraju krajeva, ali mogu ti ovako samo reći da je zarada tu bolja, jer je kapacitet u suštini veći, znaš. Znam, pa evo u mene od žene, ova čirka, u nje čovjek vozi kamion. Znaš, on zarađiva nenormalno. Ali što se tiče toga, ne bi ja nikada vidio. Ja sam nekako sa mi kombijem, jer mora se sa njih parkirati, vidio gdje god hoćeš. Da. Gdje god hoćeš, a ti sa kamionom,
ako ne dođeš na vrijeme dole, moraš negdje parkirati, pa dosta vremena oni priča baš ako nisi parkirao, ako treba dođe policija pa ti tiket dadnu, ovo ono. Ne bi ja nikada, ja sam zadovoljan sa ovim kombijem. Keep it the easy way, jel? Javo. Neka. Moraš da parkirati gdje hoćeš, gdje je bilo. Da. Čuli smo kako si nafalio Idaho, hoću da te pitam i ovo, od svih destinacija gdje si bio, a bio si svuda i po Kanadi i po Americi sa nama, koje ti je mjesto najdraže? U Americi, jel? Pa eto, Amerika i Kanada, gdje si bio po Kanade, jednu destinaciju da mi navedeš da ti je naj. Pa mogu ti reći što je meni najviše svidio grad, to je Toronto. To je vedo ogroman grad, jer kada ga gledaš po noći, kad znaš, pada mrak, to vidiš od kad skladiš u Toronto, to je ogromno, veliko, čoveče, je fino, ima finih mjesta, ima restorana naši, ima prodavnica, nekako bi se Toronto najviše svidio. Aha, super. Nisi prvi da to kaže, govorili su mi ljudi i prije da je Toronto, pa eto i taj dio gdje je Mississauga, je to... Pa to je blizu, znaš, Mississauga, Toronto, nije puno daleko, 30 minuta, 35 minuta. Maja. Dosta ljudi mi je hvalilo to, isticalo to kao njihovu omiljenu destinaciju, što zbog restorana, što zbog kulture, što zbog općenito činjenice da je veliko mjesto i dosta ljudi, mislim, kad je riječ o Kanadama i loadovima za Kanade, voli otići taj dio Ontarija, jer to je najpristupačnije, da tako kažem. Samo da uključi telefon, ona je samo malo. Ok. Sad smo dobri, jel? Ok. Taman. Edine, hoću da te upitam, što se tiče tima dispečerskog našeg ovdje u Sarajevu, ti nisi, jel tako, imao priliku za ove 4 godine nijednom nas podsjetiti, jel tako? Nisam, jer sad ove zadnje 2 godine, pošto ova situacija malo i ovo tamo u Ukrajini, pa ona žena plaši se da ne ovdje, pa da ne ostane dole. Da. Jesi imao neke planove da posjetiš Bosnu ubrzo, pa da eventualno naletiš i do nas, ili je to još uvijek na stand-by-u? Hoću ja, Kobo, da ja sam naumio dole da dođem, pošto ja u Sarajevo slijećem dole doći, ja svakako da obađem vas dole, hoću sigurno. Samo ove godine nisam naumio, sljedeće godine ću dole u Bosnu. Ako Bog da, eto, čim se to vrijeme približi, ti nama javi, mi ćemo dati adresu. Navraćemo ja i žena dole, čim sletimo na aerodrom, možemo doći da vas posjetimo. Ako Bog da, aerodrom je preko puta nas tu, tako da komšije smo, jel? Blizu ste vi onda tu, jel? Jesmo, ti ćeš proći. Butmir dođe sa druge strane aerodroma, ovamo je Stup i Dobrinja. Ti ćeš, mislim, faktički, nakon što dođeš, ako Bog da, ovdje, izađeš sa aerodromskog parkinga, krenut ćeš ulicom, proćiš pored naše zgrade. Tako da, to je tu usput. Nema šta. A usput, super. Ne možeš nas voliti. Ja, nema problema, samo ti meni adresu daj koji je broj zgrade. Nije nikakav problem, mi ćemo tu svratiti, i ja i žena. Ako Bog da, ništa, čim se primakne to vrijeme, to ćemo da organizujemo. Edine, dosta ljudi će gledati ovu emisiju, ljudi me često ispituju kad će naredna izaći, s nestrpljenjem, nekad očekuju nove priče, nove vozače, nove goste. Hoću, kao i svima prije, evo i tebi da pružim priliku za kraj da i ti se obratiš svojim riječima u svom stilu
svima koji nas gledaju, nas pretežno, znači gledaju i dispečerski tim ovdje u Sarajevu i naša ekipa u St. Louisu, naši vozači u BHX floti, mnogi drugi ljudi koji su fanovi ovog šova i vozači koji se raspituju o BHX-u i eventualno početku rada sa nama. Tako da eto, hoću da ti svim tim ljudima pošalješ neku poruku kao iskusan vozač, koja bi to poruka bila? Pa poruka bi, šta bi ja poručio, da voze, da ne voze brzo, da se kad je klizavo vrijeme, da polako vozi, jer inače ja ne vozim brzo, jer ima ljudi voze brzo, pa uljeću pre tebe, inače ja 60-65 najviše vozim, je da se čuvaju jednostavno, razumiješ, ima neki ljudi brzo voze, ali ja ne volim brži vožnju, ja vozim rekao sam, do 65, do 67 najviše. Taki sam, ja nikad nisam da vozio kombi auto u stvari, ja sam prije fudbal igrao, kad sam došao u Ameriku morao sam da počnem da vozim, i eto vozim od 99. godine, inače i kad sam vozio auto malo normalno vozim, ja ne volim bržu vožnju, razumiješ? Po pitanju kompanije i opštog napredovanja i rada sa nama, šta u tom smislu imaš za poručiti? Pa ništa, sve najbolje, nema šta što tiše dispečera, svi je dole, kad se god javim priča s ljudima, nema, sve je okej, nema da ti sad s nekim da znaš da sve je okej, nema komentara, razumiješ? Znači zadovoljan 100%, jel? Zadovoljan sam, nema šta Hvala Bogu, drago mi je da to čujem. Mi ćemo svakako nastojati da ostanemo na tom putu i da očuvamo to povjerenje i saradnju koju imamo, eventualno da i nadogradimo. Jedine, hvala ti puno što si odvojio dio svog slobodnog vremena da gostuješ u našoj emisiji. Hvala ti na gostovanju, na činjenici da si podijelio svoju priču i svoje stavove sa nama. Nadam se da ćemo nekad u budućnosti imati priliku ponovo da sjedemo. U svakom slučaju, nadam se da će i te popravke ubrzo biti sređene kako treba i Hairli, pa da se vratiš i ti u akciju, što se kaže. Ma ja, evo da ti pravo kažem, Vedo, i ja jedva čekam, dojadi kući, razumiješ, sve ti dojadi, jer ja nisam navikao da sjedim, ja sam navikao da radim, da se krećem, da idem, da radim nešto ovako, bio sam, da kaže, zaključan, nisam mogao niđe ići. Polako, doće to opet, dok si tu odmori malo, Ja. Posao će opet doći, to će da bude ako Bog da sređeno. Mi se svakako čujemo čim se vratiš u akciju, a i prije toga ako bilo kakva pomoć zatreba. Hvala svima što ste nas pratili danas. Iduće sedmice, nova priča, novi gosti. Želim vam ugodan ostatak ove sedmice i vidimo se opet ako Bog da početkom iduće, a dotad budite mi svi sretni, budite vrijedni i čuvajte se. Veliki selam od vašeg VD.